Benjamin Corriento. Oriento Benjamin. Dito nga ako para makita Oriento ko. Benjamin Aliarse. Benjamin Corriento. Hey, winner. Sampung anak. So, ito sila ngayon. So, gusto ko ang ibigay ko ang mikropono kay Nelson. Just to present. Lahat ng anak. Para mas kilala. Si Manuel, Wiwit, ay, Nagkatapos ang lechon. Obo. si Angel. Okay, si Angel. Okay. Yan, pogi. Basta pogi, ah. Si Ford. Ford. Manager, balik ka muna rito. Si Ford. Sunod si Seth. Yan, yan. Okay. Princess. Ayun. Si Lizelle. Si Lisel. Si Lisel. Ito, binibidyo ko. Send ko yan. Sino pa? Ayun, si Vanessa. Sali, pisan mo. You are vaccinated. Sali, boy. Saan yung sunod-sunod? Yung panganay, second. Para kita namin per second, third. Oo. Si Chris, wala. Number 1, number 2. Sino number 1? Number 1. Balik ka na, Sali. Sino number 1 siya? Si Ford? Number 1. Wala si number 1. Number 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apo. Ito, bunso. Ay, sino bunso siya? Si bunso. Si bunso. Si Vanessa. Si Bula at saka si Emmanuel. Oo, yun. Okay. Tapos sino dyan mga single? Sino pa yung may family? Si Chet. Ayan, single. Si Emmanuel. Vanessa, single ka pa. Alisa, si Chris. Ayun, okay. Yun, Sali. Sunny. Oo. Si Derek Ramsey, oh. Gwapo. Gwapo, eh. Okay na. Oh. Ayun, tatlo lang, tatlo. Yung cute, oh, yun. Makita ni Auntie Nining Marilu. Ayan. Hello, hello. Ayan. Ako si Nini. Wow. Si Malyarses. Yes. Ako na si Yung may birthday din. Lalo na-assign sa Surigao. Okay. Ryan, Ebidensyo! Rian! Siya rin yung may birthday, di ba? Siya rin. Oo. Ako, store keeper. Yun. Tatlo anak. Ryan! Gano'n si Ryan? Ayun, si Ryan. Yung pala, anak niya pala si Ryan. Oo. Sky. Dalawa lang.